Okay. Ito yung food. Ayan yung food nila. Ayan. Ito yung food. Yan, kita nyo naman. Ayan. Tabihin muna natin yung food, ha. Tabihin muna natin. Next. Toys. Ano kaya laman nito? Buksan ko natin. Buksan natin, ha. Yan, mayroon siyang spoon. Yan. Ano kaya to? Uy. Buksan yung aking cellphone. Ano to? Surprise. Wow, ayun na naman siya. Ay, iba to. Buuin nga natin. Ito instruction. Kahit wala na instruction, kaya na. Wala na instruction, kaya na to. Press lang natin. Pangalawa. Press. Yun. Yeah, guys. Nabuo ko na. Ano yung kamay niyan, guys? Yan. Complete all toys. Yan, guys. Sala natin. Yan. Instruction di ko na nilabas, guys. Yan. Kahit walang kopyaan, kaya na. Okay na, guys. Okay na. Sana may manood sa aking viewers sa YouTube. Yan, guys. Ito na naman siya. 'Di ba na ano ka na to, naburot ka na to? No. Green naman, green. Thank you, guys. This next video. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye. Bye.